राज्यात कोट्यांनी पैसे मोडून व्हड प्रकल्प उबारप चालूच आसा। लोकांचो विरोध आणि आक्रोश पळोवपाक मेळटा। नावेली रातवाड्यार प्रकल्पाक विरोध जावपाक लागला। टीसीपी अधिकारी, नावेली सरपंच, सचिव आणि पंच तसेच थळाव्यांनी संयुक्त पळोवणी केली। सगळे माप घेतल्यात आणि सोमार मेरेन हे संबंधी अहवाल तयार जातलो खंय। या प्रकल्पात गंभीर अनियमितताय आणि विसंगतीक लागून विरोध चल्ला। आजकाल तुम्ही पळयतात की जे बिल्डर आसात हे आता सगळे गांवांनी येवपाक लागल्यात। शहर जाली काबार, आता ते गांवांनी येवपाक लागले आणि गांवांत येतरेक ते आसात जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे आसा, मेगा प्रोजेक्ट आसात, ते प्रोजेक्ट जे आसात हे हाडपा लागले कडेन आसा। आनीक हे जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटात तेन्ना ते फायल जी आसा आपल्याली पंचायती घालतात, टीसीपी घालतात आणि टीसीपी करून पास करून हाडटात। जेन्ना ती पंचायती येता त्या टायमार पंचायत व्हेरिफिकेशन करता, थंय इन्स्पेक्शन करता, त्या टायमार तांकां कळटा की थंय रोड जो प्लॅनाचेर दाखयता तो एक आसा आनीक ज्या ऑन स्पॉट जर गेलो त्या जाग्याचेर वेगळो मेळटा। आनी असोच करून इन्सिडेंट जो आसा नावेली रातवाडा जो विलेजर्स आसात ह्या गांवांक थंय जाले कडेन आसा आनी रातवाडो विलेजर्स आसा नावेलीच्या हेणी खुबशे अपोज केले कडेन आसा जो मेगा प्रोजेक्ट थंय येता। थंय आज टीसीपीन परत इन्स्पेक्शन दवरले त्या लोकां खातीर आनीक थंय जायत्यो त्रुटी ज्यो आसात ह्यो मेळ्ळ्यो। टीसीपी म्हणटा की आमी पास करतात ते एज पर प्लॅना प्रमाणे, पूण ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जो आसा ग्राउंडार येतरेक थंय पळयलें जाल्यार रोड जो 10 मीटर आसतो 10 मीटर ना, 6 मीटर आसतो 6 मीटर ना। आनीक हेजे खातीर लोक सदांच अपोज करताले। आज नावेली पंचायतीचे सेक्रेटरी, सरपंच, त्याच बरोबर विलेजर्स जे आसात हेय थंय आज इन्स्पेक्शन आसले आनीक थंय जे इन्स्पेक्शना टावन प्लॅनिंगाची जी मनीस येयल्ली, ऑफिसर येयल्ली, तांणी सांगले कडेन आसा की आमी रिपोर्ट जो आसा वो आमच्या मेन टावन प्लॅनराक दितले आनी मागीर थंयच्यान कितें जाता तें पळोवचें म्हणून। सद्याक लोक जे आसा नावेलीचे हे सद्या ह्या प्रोजेक्टा अपोज करतात। आतां पळोवया टीसीपी किती एक्शन घेता ती। We will be preparing the report after going to the office. We'll have a discussion, prepare the report and submit accordingly. So basically आयज इन्स्पेक्शन आशिल्लें आमी देव बरें करूं म्हणूंक सोदता बाय फरिनाक, ताज्या बाब रोहनाक हू हेज कम फ्रॉम द टीसीपी। आयज तेणें सांगलां तशें सेक्रेटरी पंचायतीचो आनी नावेलीचो सरपंच आशिल्लो लोकां बरोबर वी मेड इट अ पॉयंट दॅट इन्स्पेक्शन स्टार्टेड एट 11:45 इच एंड एवरी एकल्याच्या घरा मुखाल्ल्यांनी आमी रस्त्याचे मेजरमेंट करून काडलां आनी थंय न्ही इफ यू सी यू ऑल विल कम टू नो लायक कोणाच्या दारा कडेन 390, कोणाच्या दारा कडेन 440, कोणाच्या दारा कडेन 5 कोणाकडे एव्हरीथिंग बिलो 5 मीटर्स। सो ते दाखयलां। दुसरें म्हणटा ते लो लाईन कॅचमेंट एरिया आसा थंय वचून मेजरमेंट केला। तिसरो म्हणटा तो रोहन बाबान फोटो काडला थंय रिपोर्ट जातलो की ते एक बांद आसा आमगेलो सगळे फ्रॉम रोजरी स्कुला साकून ग्राउंडा साकून उदक वयतो लोट तेजेय मेजरमेंट केला। सो शी हॅज गिवन अस एश्युरन्स बिकॉज टुमॉरो सॅटर्डे एंड संडे मागीर येता मंडे म्हणटा ते बाय सेकंड हाफ और मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम ट्युजडे द रिपोर्ट वील बी रेडी। सो एव्हरीथिंग रेड एंड व्हाईट सगळे आसा। आमी फोटोय काढला आणि आमी सगळे वॉट एवर शी हॅज नोटेड आमी इतलेच मागता वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट the report what you have done and we have on record that the same report will go to your higher ups. Thank you. Inspection by the panchayat as well as the TCP department, but just a point here, they were present. Mr. Paul Pereira, the sarpanch, was present here along with our secretary Sandeep Halyali. They were present, but they didn't have their measuring tape with them. They were just bystanders for this inspection. To be very honest, they were bystanders for this inspection. There is nothing, no written evidence that has been taken from their side during this inspection, and a proof to that is our punch here, Viana. So she would head further to tell whether there was an inspection or whether there was a tape available from their end. But we believe like the TCP will give us a fair report, and we are expecting a positive income, like a positive outcome of this. So we're just hoping for the best. And we'll wait for the report which I'll be collecting mostly on Monday. आयज आमगे टीसीपी बराबर आमगे वाड्या सगळे इन्स्पेक्शन जाला आणि ते सगळे इच एंड एवरीथिंग सगळे घराचे मेजरमेंट घेयला हूंय हे आहा ते सगळे हें केला आणि ह्या प्रोजेक्टाचे सगळे अगेन्स्ट आहाय आणि हे आहा। सो ती टीसीपीन कितें बरयला तो रिपोर्ट ती हायर ऑथॉरिटीज दितली आणि तेंचे बरोबर आमगे सगळे लोकां बराबर हांव आहा आणि तेंगे तरी रॉंग आहा जाल्यार सगळे लोक प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट वयता। म्हाका एकू क्वेश्चन विचारूं जाय पंचायता कडेन। पंचायतान ही फायल पोत्तून दिलोली बिल्डराक जाल्यार ती रिजेक्ट म्हणून पोत्तून दिलोली ती
पोत्तून लायसन्स कॅश दिले एक पाट रिजेक्ट केले म्हणटरी पंचायतान ओ पंचायत बॉडीन हें करूंक जाय आसलें की फायल रिजेक्ट जाल्या ते एप्लिकेशन घेवपाचें न्हू कित्याक पोतून गेले सो एनीवे जालें तें जालें आतां आमगे टीसीपीन इन्स्पेक्शन केलां आनी हांव सजमतां हे इन्स्पेक्शना वरवीं हो प्रोजेक्ट बंद जातलो बिकॉज इट इज नॉट सबस्टेन्शियल वॉट दे आर सेईंग आनी हांव टीसीपी मॅडम फरिनाको मागतां हे रस्ते प्लॅनाचे दाखयले ते घेयनाका ग्राउंड रियालिटी कितें आहा ती चोय आनी ग्राउंड रियालिटीन तुमी हें कन्सिडर कोतली आनी हो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कोतली म्हणून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सनेका नागवेकर.